Matendo ya Mungu yapita fahamu, ni nani ayao na wazi, lakini najua mapito ya Mungu kwa mimi yafaa halisi, lakini najua mapito ya Mungu kwa mimi yafaa halisi. Njiani sijui maana yoyote, lakini nitayafahamu. Kwa nini kuzisumbukia kwa bure taabu na shida za muda? Kwa nini kuzisumbukia kwa bure taabu na shida za muda? E Bwana, unayo magari maelfu na lenye linalonifaa, ulichagulie pale nako. Sinisha kwambia maisha yangu ilikuwa tu ya kuungaunga Ndizo kwa tunasongana vile tuone gisi tutalala. Hayo waseme unalala hivi kulala sitalala tena, nilale niko libre, si watangu wote ni bagarso. Nalomba ujifunge juma sikupige mguu ya vile tulikuwa nasongana tu hivyo. Pole sana. Mungu ananiheshimisha, sijua kwa mama alizaliwaka, sikuwa hata mkabila yake. Lakini siku ya leo sijua niseme nini. Naomba tu ulinzi na ukingo kwa maisha yake. Mungu amulinde na vitu vyake vyote, alinde familia yake, alinde kila kitu vyake yake, akilinde na kikinge. Acha niende kusema jina la Bwana libarikiwe na lipewe sifa kwa anastahili Baba. Na kama miaka 10 tunalala chini, bafu zinaluma. Leo mtu atalala usingizi na saba na saa kulamuka mie wao. Yes, wapenda watazamaji wa television yetu Great Jesus TV, ni wasalimie, nadhani mko sawa na sisi tuko sawa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hapa tunatoka kule Bukirasazi na tunaelekea hapa tulitoke barabara ya 7. Kwa muda huyu tuko na mama, lakini kabla ya kuanza mimi ni Bright, nataka na yeye ni aweze kujitambulisha ili mjue ni nani mko mnaongea. Unaweza kujitambulisha mama? Ni jina langu, mimi naitwa Wakilongo Mapendo Jackie. Jackie, tuko hapa, tumetoka kule Bukirasazi na tunaelekea hapa. Tunataka ukamate muda kidogo utuombe kabla ya kuanza. Kama tuko wa Kristo, uchukue muda uombe na tuweze kuanza na kiganiro chetu. Yawe Baba, mambo uliopasuka, we Simba wa kabila wa Yuda, acha endelee kuinua jina lako na kulitapa tena, kwani unastahili. Asante kimbilio na tegemeo wa karibu kwa kuonekana msaada kwa ajili yetu Mungu. We Mungu unaonekanaka kwa wale walioonelewa. Wewe unakuwa baba wa yatima, unakuwa baba wale wanazarauliwa. Acha endelee kuinua jina lako Mungu, kwani leo unaonekana Mungu mzima kwa maisha yangu. Unaonekana uko baba, mzazi, rafiki, mfariji, uko kila kitu ndani ya maisha yangu. Acha endelee kuinua jina lako na kusema asante, kwani uko mwema Baba. Wewe unatosha, unanenea Mungu. Nani aliye na
uwezo na utawala kama wako Papa. Unapasuaka njia mahali kwenye njia isipokuwa, unapanguzaka mwanadamu machozi mahali kwenye asiyozania Papa, mahali kwenye mtu asiyotegemea Baba, wewe unapasua njia Yesu. Acha endelee kusema asante Yehova, kwani unastahili Papa. Acha endelee kusema asante, kwani uko mwema Mungu. Sifa na utukufu ipate kurudika, kwani unastahili, kwa uwezo wa jina la Yesu. Amina. Amen, amen. Tunakushukuru kwa hilo. Nataka uchukue muda kidogo, utusimulie kidogo ushuhuda wako wa maisha yako ili tuendelee na mengine. Mimi naitwa Jackie wa Kilongo Mapendo. Nilizaliwa Beni. Niko mtoto wa tatu mtumbo wetu. Tuko 5, ninjo wa tatu. Nilizaliwa Beni, babangu alikuwa anatumikaka kule, kisha bakatutosha kule, bakatutia Goma. Mama yake mimi nakomalia Goma. Nilifika Goma niko mtoto mdogo. Kongo. Kongo. Njo kwa mimi nakomalia. Sasa kule niliishi yako, nikakomala maisha ya shida. Ilikuwa kwa kwanza papa katutupaka, tukakomala na mama yake ndaka afanya life yake. Tukabakiaka na mama, tukabakia kusoma ni shida. Kuhangaika tu, ilikuwa tu ni maisha ya shida kila siku. Niliwahi hata kupiga mikwanga juu niweze gisi ya kusoma masomo. Mungu akasaidia, nikamaliza kusoma masomo. Sasa nilifikaka, mateso yangu ilianzaka kabisa, ilikuwa ni 2006. De 2006 nikaanza mene vie iko très difficile. Nilikuwa sina wa kunionako, sina wa kutegemea, sina wa kutazamia, nilikuwa tu hivi tu. Ulisoma miaka ngapi? Nilisoma nikapata grade, niko gradué. Niko D6 mkuputire université nikafanya sciences commerciales. Okay. Nikamalizaka hivyo, kazi hakuna, nikuhangaika, siku mama Mungu akajalia neema, nikapataka fasi ya kushona marido, nikafungulaka atelier yangu kule. Sasa kale ndio kaanza kwa nisedeme. Avant nifungue hiyo atelier. Nilikuwa maisha ya kulomba, ya kuhangaika, ya kuzarauliwa, ya kuteseka. Ilifika wakati yenyewe bana nitupa mimi peke mnyumba. Pako palikuwa mwaka gani? Popale ilikuwa ishakuwa 2000, mateso yangu yanza 2006. 2006. Ulikuwa kule Kongo? Nilikuwa niko kule Kongo. Kisha sasa nikafikiaka wakati kwa papa mwana akia jirani wetu tulikomala naye, tukomalisha nje alikuwa anatulea. Akasema gisi unateseka hivi, uende kwa bibi yangu msoko akupati nyama. Nilifika kwa ule mama msoko, alinizomeaka msoko mzima. Batu bakanialia msoko jua kwenda lomba. Kwenda huko nahangaika. Des fois nilikuwa nafikaka mbalabala, sijizanie kanisha kwa katikati ya balabala, kumbe nishakuwa katikati ya balabala. Motari njoo atanipiga kofi, njoo akili zinarudia, kumbe niko katikati ya balabala. Nikaishi hiyo mateso kwetu, niliteseka. Nilikuwa sasa vile mwesina bazazi, nilikuwa sasa vile mwesina bandugu, nilikuwa kwa tu vimie peke gisi tu maji ya mai nendake kona beba liani, kwenenda ituia nenatuia pale kikushusha tena naona shuko naenda. Ndio maisha nilikuwa naishi. Nikatoka Kongo, njoo kule Kongo, njoo kwenye kamnani. Nikona mateso yanapita mingi, nikaolewana babake na tukiwa hapo. Ulisema ulimaliza shuleni, hujawahi kukamata hiyo diploma yako ili uende kutafuta kazi au ulijaribu kakosa? Nilienda tafuta kazi, nikatafuta kazi, kazi ni muyuano. Mimi sina mimi wa kunibeba mbele. Mnaenda deposer ma demande, banakwambia deja bashaka kamata watu. Inalomba ujuane na chefu, inalomba kuwa hivi. Diplome yangu inashome, nilipata diplome depuis 2012. Ndio nilipata kayo, ikashome vile mpaka leo. Hiyo kazi ya mikono ndio mimi najitaidiaka kwenda niko na bricole. Nione gisi ya kuishi. Kwetu nako wakanitupa. Sasa mase niko na familia nini, niko ngo hivi gisi tunaniona, familia yangu ni ya watoto. Aba sasa nilikiaka huku nikacheka watoto Kongo,
niliachaka watoto Kongo, wakaniwiaka na mwingine mtoto mkubwa, wakampigaka fimbo, mtoto akambaka gisi anakufa. Ilikuwa tu ni maisha kuhangaika ya mateso. Ndio nikakiaka mimi nakimbia huko Burundi. Kukia mimi nakimbia huko Burundi, nikiaka mimi nakimbia bwana, tulikuwa kana vita na bwana, nikakimbilia huko Burundi. Sasa uliolewa mwaka gani? Tulikukutana na watoto. Sasa baba yake iko wapi? Tulikutana mwaka gani? Tulikutana naye kwa 2010. Kule Kongo. Sasa niliona mateso inakuwa mingi, nikazania kwenda olewa, njoo mateso itaisha. Kukutana kule nakio nikiamukanda. Kengine kiapata hapa hivi. Nikakosa nikimbilie wapi. Nikaona vinanishinda na mwanaume, nikakimbiliaka huko kwanza. Mimi ndio nilikiako kwa. Ukakuyana na hao watoto watatu. Nikakiaka na hao watoto. Sasa nikafika huko na hao watoto. Pastere tulikuwa naongea naye, akanionyesha bwana shabadilika, shaka kwa mzuri, nalomba mrudishane, njoo bwana kukuyu. Hiyo tabia nilikia mimi nakimbia, kazi mitiplie mara 3. Maana zikakuwa mitiplie kwa na maana nilikuwa napigwa yenye sijui kama mimi naweza sema nilikuwa napata ngumi aziapola zingine mimi napata. Ngumi aziapola zingine mimi napata. Sasa mimi tena njoo kwenda hangaika nione tutapata nini vya kukula, kwenda hangaika nione kabi kakua na njoo kisha niendaka na nakimbia. Nikaishi sasa maisha yangu mimi peke mpaka leo. Huo bwana mlikuwa mmepita mbele ya serikali au mbele ya watumishi wa Mungu? Hakuna, tulikamatana tu. Huko nadhania huko naenda kupata kwenye utalalia, kumbe uko nakimbilia mvula mumai. Akikupiga uweze kaenda ukawaambia wale wa serikali ili waweze kukutetea. Hii sali nipigaka kanilumaka hapa hivi. Alikuwa nipiga kabisa kwa nanitortire. Alinitraumatizaka sana kabisa. Nikaendaka kuzone kumstaki. Nilikuwa nenda kwanza kuvashinda vikashindikana. Nikaenda kuzone kule kuzone njoo pesha kanyambiaka huyu atakia kukuua, sisi tutakia kufanya intervention na haupo tena. Sasa ya lazima kama uko na bufranga unawekesha bufranga, utafute kutakimbia juu ukwe na amani na entreta na sisi tutakuwa na kufanyia suivi tuone kama tutakuwa na kia kukusumbua tena. Na ukakuja hapa Burundi, tuliona kwamba uko na watoto watatu. Wewe bwana ni waine. Wengine alienda kanisa. Okay. Wewe baba yao anaweza kukuuliza watoto wako aje au anaweza akatoka kule Kongo akakuja hapa Burundi ili aweze kuona watoto wako vipi, wako hai? Sijui au mnaongea kwa telefoni? Mwenye iko pale siku nilimwambiaka mimi naenda. Anyambiaka unanipunguzia kusharge. Hapa mimi najisikia mimi nakuwa libre. Maana mimi nasikia mimi nakuwa libre, maana nikajikutana maana mimi nilikuwa mzigo kwake. Mimi nampunguzia kusharge ndio kisha aliniambiaka. Ukifika hapa Burundi maisha alikuwa vipi, alikuwaje? Kufika hapa Burundi, sasa nilifika hapa ilikuwa tu maisha kuungaunga. Siwezi sema maisha yangu ishakakuwa stable. Ilikuwa ni ya kuungaunga, nione kama tutaishi vya kulogota. Sasa kisi nilikuwa mimi najua shona, ndaenda banipatia msaada mwa atelier. Mimi na shona kani nguo 2 nilipata, kani nguo 3. Anaanza nilomba franga. Sasa kale ka franga ke nilipata nalomba tukagabulane amo. Je mutaone gisi hata nani. Pale Bukirasazi tulikukuta mkanyumba ambapo ni kadogo, tukaona ukatuonesha, tukakosa. Tuliona hapa watoto hawana nafasi ya kulala. Sasa maisha ikuwaje pale? Pale nako sinisha kwambia maisha yangu ilikuwa tu ya kuungaunga. Ndio kwa tunasongana vile tuone gisi tutalala. Hivyo waseme unalala hivi kulala sitalala sasa nilale niko libre, si watangu wote ni bagarso. Nalomba ujifunge, juma sikupige mguu vya vile tulikuwa nasongana tu hivyo. Pole sana na maisha. Sasa tulikuwa hapa wale ambao wanatizama television yetu Glory to Jesus TV walikuwa na wazo wakakamata vitu hivi uliona mchere, maharagwe na unga, mafuta,
na makara, masafuria na mengine ili niweze kukusaidia kwa maisha yako. Kwa muda huu unajisikiaje kuona maisha yako yanabadilika, watoto watapata nafasi ya kulala? Unasikia? Mimi nasikia furaha. Maana niko na moyo shukrani sana. Tena sana. Nilikuwa mimi nauzaka ka kilo kabunga, karobo kabunga. Leo sindaanza songa ugali, kila mtoto anakula na shiva. Ndaanza piga kani niko na hamo mchele, mimi napiga mchele, maragi mimi napiga. Maana moyo shukrani niko nauzaka makala kwa 1000 francs. Mimi nakuwa na saki. Nikushukuru Mungu. Nikushukuru tu Mungu, na Mungu abariki mama. Mungu amubariki, kila kitu chake kiote kifunguke na kiendelee mbele. Na Mungu amutilie ulinzi na ukingo. Ulinzi surtout na ukingo, alinde projet zake, alinde watoto wake, alinde bwanake, alinde kila kitu kiote kiake.